Kahintang sa panahon ng latest news. Daron sa tuloy niya Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, mayong adlawng Domingo. Maayong buntag usab, Sir Ariel, ug sa tuwang mga suking tigpaminaw. Good morning itong latest with the update para karong adlawng Domingo. Ang padayong nag-monitor ani sa low pressure area, sud sa tuwang area of responsibility, napurman ni kagahapon sa hapon. O kining nisutan nga LPA base sa tuwang latest na data himutang ni diha sa kadagatan 330 kilometers kasadpan nga bahin sa may Cuyo, Palawan. Kining maong LPA ubos sa inon tsansa ani nga mamahimong bagyo apan makahatag lang gihapog mga pag-ulan in some areas sa Western Visayas ingon man sa may Palawan area. Sa limbahin kining easterlies o ang init nga hangin nga gikan sa silangan o dagat Pasipiko mo'y nakaapekto sa nabiling bahin sa atuang nasod. Mangsud sa 24 oras diri sa may Western Visayas tungod aning low pressure area makasanati ning manag-umon nga kalangitan ingon man ani mga katag-katag na mga pagulan ug mga pagpanugdog ug kilat. So samang kahimtang sa panahon usab ang masinati diri sa may Eastern Visayas area dala usab aning easterlies. Maong nagyapon ning hulga ani posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta labi na kung makasinati ani kusog ug magdugay na mga pagulan ug nakasinati na usab og mga pagulan na daan sa niaging mga adlaw. Ang nahibiling bahin sa Kabisayaan diri sa Central Visayas ingon man ang Negros Island region aduna tay generally fair weather condition o masahayag na tempo sa panahon apan tasang tsansa gyapon ani mga pagpanagum sa kalangitan inubanan ani mga hinay nga to sa kasarangan ug nakasyon nga kusog na mga pagulan labi na sa hapon o sa gabi tungod gihapon aning easterlies kung di gyapon ta magkumpiyansa nagyapon ning hulga ang posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta labi na kung makasinati aning kusog na mga pagulan dala ni mga severe thunderstorms. So far karong mga orasa wala inon tayo nakita na mga pagulan diri sa Central Visayas. Apan continuous monitoring nga punta sa ato mga possible issuances ani mga thunderstorm advisories. Kanta sa atong hangin o kadagatan, wala ra tay gale warning. Ang tibok Visayas sa dunay hinay nga sa kasarangan nga hangin nagikan sa silangan nga sa aminang silangan ug ato ang kadagatan dunay malinawon nga sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu ato ang dagat mo unas ni karong alas 5:42 karong buntag nga nagimabon nga 0.0 meter ug motaob sa alas 11:45 sa buntag nga nagilawmon nga 1.4 meters. Muhunas ni pagbalik sa alas 5:54 sa hapon nga nagimabon nga negative 0.2 meters. Ato ang temperatura 26 to 31 degrees Celsius. Matong haring adlaw musubang sa alas 5:43 sa buntag ug mosalop 5 minutos sa dili pa mag alas 6 sa hapon. Ug matong latest diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas do Este, Joseph Merlas, mayong buntag ug happy weekend. Salamat Sir Joseph, happy Sunday sa Pag-asa Mactan. Okay sir, good morning. Mga kato, inyong dabati si Sir Joseph Merlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatong sa itong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw Domingo Marso 30 tuig 2025. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan.